یہ اب چوروں کے اتحاد ہے. 30 سالوں سے سب ایک ساتھ ملے ہوئے تھے. کبھی نواز شریف کا سرداری اللہ عمران خان ہے. عمران خان میں مانتا ہوں جی کے سوال کا ایک جواب دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے نواز شریف نے 30 سالوں میں جتنا کام کیا اتنا عمران خان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. اس کا یہ کہنا واقعی نہیں کر سکتے. نواز شریف نے کیا اس کے بیٹے پیدا ہوتے ارب پتی بن گئے اور ہمارے یہاں پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ پیدا ہوتے مقروض بن گئے, لاکھوں کے مقروض بن گئے. سنیں بات سنیں. کہتے ہیں کہ عمران خان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. واقعی نہیں کر سکتا. باہر جا کے فلیٹیں بنائے. العزیزیہ کتنی فلیٹیں ہیں, یہاں اربوں کی جائیداد ہے. عمران خان کیا اس کا باپ جب آنے والی نسل بھی نہیں بنا سکتی اتنی. آج ہم فارن فنڈنگ کیس ہے, سب کو پتا ہے وہاں پہ کتنا سال ہو چکے ہیں, 2.5-3 سال ہو چکے ہیں, اس کا کیس کا فیصلہ نہیں دیا جا رہا تھا. آج عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے تسلیم کیا ہے کہ میں نے نہیں, میرے آگے لیڈر, میرے آگے ایک چمچے نے تسلیم کیا ہے کہ وہ آگے اس نے یہ سارا گڑبڑ کیا اور آج یہ کیس اس پہ بن رہا ہے. ہماری اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیس تو عدالت نے دینا ہے جی. عدالت جب فیصلہ کری ہم قابل قبول ہے. عمران خان کون ہے عدالت کے سامنے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سب جو ہیں وہ برابر ہیں. اس لیے اگر عدالت دیتی ہے تو ٹھیک ہے, عمران خان کو کوئی بھی دے. بابا جی کے سوال کا ایک جواب دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے نواز شریف نے 30 سالوں میں جتنا کام کیا اتنا عمران خان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. اس کا یہ کہنا واقعی نہیں کر سکتے. نواز شریف نے کیا اس کے بیٹے پیدا ہوتے ارب پتی بن گئے اور ہمارے یہاں پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ پیدا ہوتے مقروض بن گئے, لاکھوں کے مقروض بن گئے. سنیں بات سنیں. کہتے ہیں کہ عمران خان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. واقعی نہیں کر سکتا. باہر جا کے فلیٹیں بنائے. العزیزیہ کتنی فلیٹیں ہیں, یہاں اربوں کی جائیداد ہے. عمران خان کیا اس کا باپ جب آنے والی نسل بھی نہیں بنا سکتی اتنی. کوئی یہودی ایجنٹ نہیں ہے. عمران خان ٹھیک ٹھاک لیڈر ہے. اس نے آ کے ان چوروں کو سب کو جیل میں ڈال دیا. ایک واحد پاکستان میں پہلا لیڈر آیا جس نے سب کی پھینڈی بجا دی ہے. ہم عمران خان ہم یہاں آئے, ہمیں پتہ ہے ان چوروں کا. کوئی لوگ نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے میں جمعیت علماء اسلام میں ہوں لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ چور ہیں. نواز شریف, زرداری, باقی جتنے سارے چور ہیں. ٹھیک ہے آپ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں. میں جمعیت علماء اسلام شین سے ہوں, شیرانی سمیع الحق صاحب گروپ کے ہوں. جمعیت علماء اسلام کا جو نظریہ تھا, جو پارٹی تھی, وہ ختم ہو گئی. اب جمعیت علماء اسلام یہ فا ہے, وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نہیں ہے. سوال کرے کس بارے میں؟ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ جلسہ ڈرامہ ہو رہا ہے. جلسہ کس چیز کا جلسہ؟ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ چوری اپنی چوریاں بچانے ہیں. جو چور والدین تھے وہ ایک جیل میں, ایک باہر بیٹھا ہے, اور باقی جو کارکن ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ ان کی چوریاں بچانے آئے ہیں اور حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کو کیا پتا کہ یہاں عمران خان وزیر اعظم ہے, اس کی ہسٹری ان کو پتہ ہوگی. پھر بھی یہ لوگ باہر آئے ہیں, ان کو پتہ چلے گا کہ عمران خان تم لوگوں کو کیا حال کرے گا. تمہارے باپوں کا جو حال کیا ہے نا, وہ تم لوگوں کا بھی حال یہی ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب, بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان صاحب, دیکھیں میں جمعیت علماء اسلام شین سے میرا تعلق ہے. جمعیت علماء اسلام جو پارٹی تھی, جو پاکستان, جمعیت علماء اسلام پاکستان جو پارٹی تھی, وہ اب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان پارٹی ہو گئی ہے. وہ ایک بڑی تنظیم تھی, وہ ایک شخصی تنظیم بنا کے رکھ دی انہوں نے. ہم اس کی مخالفت ہے. ہم نے پیچھے ہمارے جو لیڈران ہیں, حافظ حسین احمد صاحب, شیرانی صاحب, انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے, تو مولانا صاحب ان کے ساتھ آئے. مولانا صاحب کو پتہ ہے عمران خان کے اتحادی میں نہیں بن سکتا. اس کے جو حکومت میں اس کو تو سیٹ بھی نہیں جیت سکے اپنی, تو وہ اپنے ساتھ اس کو اتحادی نہیں بنا سکتے. تو اس کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ نکلنا ہے. اگلے شاید ان کی حکومت آ جائے تو پھر مجھے ان کے ساتھ اتحادی بن کے کوئی وزارت مل جائے, تو وہ ساتھ نکلے ہیں ان کے. کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد حکومت آ سکتی ہے؟ مشکل ہے. یہ دیکھیں یہ پورے انہوں نے کتنی 11 پارٹی ہے, اور یہ تو عمران خان کے صرف اگر اسلام آباد والوں کو کال دے تو اس سے زیادہ یہاں پہ عمران خان کے ورکر آ سکتے ہیں. مولانا شیرانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں اختلافات کی وجہ کیا؟ مولانا شیرانی کے دیکھیں سپورٹر ہیں. جب یہ حافظ حسین احمد صاحب کا جو انٹرویو ہے اس میں اس نے خود کہا ہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے پارٹی کے, تو اس میں جب شیرانی صاحب اس کے مقابلے میں آیا تھا فضل الرحمان صاحب کے, تو فضل الرحمان صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں میرے مقابلے میں شیرانی صاحب نہ کھڑا کریں, بلکہ اس نے پھر یہاں پہ ان کے اختلافات ہو گئے. 3 دن تک الیکشن ملتوی ہوا. پھر جا کے رہنما جو تھے باقی جمعیت علماء اسلام کے, انہوں نے جا کے شیرانی صاحب کو منایا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. مولانا صاحب کو اس کو پارٹی صدارت رہنے تھے. اس وجہ سے شیرانی صاحب اور باقی جو
जो रहनुमा थे, वो जो सीनियर रहनुमा थे, वो उनसे अलग हो गए। क्या ये कामयाब हो जाएगी? कुछ कामयाब नहीं होंगे, ये एक ड्रामा है। बस इन्होंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए आना है कि बस आगे कुछ ना कुछ हमें सीटें मिल जाएं। बस इख्तिदार तो दूर की बात है इनकी। अब तो ये इख्तिदार के नाम, ये बिरयानी वाले सारे चोर हैं, करप्ट है सारे, इनको लोग जान चुके हैं। ये तो बस कुछ छोटे मोटे उन्होंने अपने दो पैसों पे लेके, मैं खुद इंटरव्यू ले रहा था एक बंदे से यहाँ पे, उसने कहा मैं गुजरांवाला से आऊँ, मैंने कहा आपको खाना खिला, उसने कहा नहीं मुझे बिरयानी भी दिए, पैसे भी दिया है। वो ऐसे लोग लेके आते हैं, उनके कोई नजर, पता है किस लिए आए, पता कुछ नहीं, बस हम आ गए। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? इधर इस्लामाबाद से। क्या कहते हैं ये जो जलसे के बारे में? जी जलसे के बारे में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या मकसद है जलसे का? जलसे का क्या मकसद है? इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्या इस्तीफा मिल जाएगा? पता नहीं अब, ये तो आगे। आप इधर आए हैं, कोई मकसद लेके आए हैं, इस्तीफा अगर मिले ना भाई मिले? जलसा तो अंजम वकील साहब लेकर आए हैं, औरंगजेब लेकर आई है, मरियम औरंगजेब, ठीक है, मौलाना फजल रहमान लेकर आए हैं। तो क्या कहते हैं ये सब जो इकट्ठे हुए इनके बारे में क्या कहते हैं? अभी देखो अल्लाह बेहतर जानेगा, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है क्या होता है। कोई पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ जी, कोई पता नहीं है। यहाँ पे दंगल हो रहा है, दंगल हो रहा है। दंगल हो रहा है। किस किस का दंगल? बात देखो इमरान खान का, नवाज शरीफ का, देखते हैं कौन कबड्डी जीतता है। जो भी हो लीडर अच्छा आना चाहिए, जो भी हो लीडर अच्छा आना चाहिए। अच्छा नहीं है। अच्छा है, लेकिन अच्छा है। जो मुल्क अच्छा सोचेगा वही कामयाब होगा। खाना मुल्क अच्छा सोचता है। अच्छा सोचता है। आप क्या कहते हैं? नहीं अच्छा सोच रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा सही है। और नवाज शरीफ नवाज शरीफ तो चोर है, बाहर बैठा हुआ है भाई। ये वापिस आएगा नवाज शरीफ? देखो बहुत मुश्किल है, जाइए कुछ मर्जी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। ये जो सारी पार्टियां इकट्ठी हुई इनके बारे में क्या कहते हैं? वह क्या कह रहे हैं, बस घर से फारिग है इसलिए आ गए, और क्या कह रहे हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? आप यहाँ करने गए हैं? मैं तो बस थोड़ा शुगर मेला देखने हैं, बस अभी जा रहे हैं वापस। तो कैसा लगा ये शुगर में? नहीं मज़ा नहीं है, मजा नहीं है। नहीं है, बोर है। बोर है। यहाँ से क्या लेके जाएंगे ये? अभी तो ये देखते हैं, बैठेंगे ना पता लगेगा ना क्या लेके जाते हैं। आप क्या कहते हैं? यहाँ से क्या लेके जाएंगे? क्या पता नहीं क्या लेकर जाते हैं। आए सर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। जी जी, हमसे ज्यादा आप लोगों को पता है क्या लेकर जाना है इन्होंने। ये कामयाब होके जाएंगे, नाकाम होके जाएंगे? ये तो अब सूरज देखेंगे ना, कामयाब तो नहीं होंगे, यही लगता है मेरे ख्याल में। नाकाम होंगे। हाँ। हाँ जी सर, आप क्या कहते हैं? इन्होंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए आना है कि बस आगे कुछ ना कुछ हमें सीटें मिल जाएं। बस इख्तिदार तो दूर की बात है इनकी। अब तो ये इख्तिदार के नाम, ये बिरयानी वाले सारे चोर हैं, करप्ट है सारे, इनको लोग जान चुके हैं। ये तो बस कुछ छोटे मोटे उन्होंने अपने दो पैसों पे लेके, मैं खुद इंटरव्यू ले रहा था एक बंदे से यहाँ पे, उसने कहा मैं गुजरांवाला से आऊँ, मैंने कहा आपको खाना खिला, उसने कहा नहीं मुझे बिरयानी भी दिए, पैसे भी दिया है। वो ऐसे लोग लेके आते हैं, उनके कोई नजर, पता है किस लिए आए, पता कुछ नहीं, बस हम आ गए।